हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि चाषी को मिलिबो बड़ पेंशन। सरकार को शानदार स्कीम रे अकाउंट को आसीबो टंका। एक निर्दिष्ट बयस पर यथा वृद्धावस्था आयर उत्स बंद हो जाए, तेणु से लोक अन्य सामने हाथ पताइबाकू पड़ता है। सेहीपरि चाषी मानकर वृद्धावस्था कष्टसाध्य हो जाए, कारण वृद्धावस्था आयर कौन उत्स रही न थाए। तेणु यही कारण मोदी सरकार यह योजना अधीन में पेंशन पाइबापी सुजोग देउछंती। जदि आपण जड़े चाषी और आपणकर वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था करने को चाहते, तेबे सरकार आपण को विनियोग योजना रे टंका विनियोग कर सुजोग देउछे, जेउथिरे आपण को 60 वर्ष बयस प्रति मासरे 3000 टंका पर्यंत पेंशन मिल पारिबो। तेबे मोदी सरकार सामाजिक सुरक्षा सहित जड़ित अनेक योजना चलाउछंती, जेउथिपाई कृषक मानकर पई एही अद्भुत योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लोक मानकर पई बहुत भल बोली प्रमाणित करुछि। परवर्ती खबरटी हेउछि बढ़िला बीएसकेवाई नवीन कार्ड आवेदन तारीख। जनवरी 26 तारीख पर्यंत गरीब माने करि परिबे आवेदन। बढ़िला बीएसकेवाई नवीन कार्ड आवेदन अवधि तारीख। आज आवेदन शेष तारीख रही बेले यह वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। आसंता जनवरी 26 तारीख पर्यंत बीएसकेवाई नवीन कार्ड पर आवेदन करें। पूर्वर यह जनवरी 16 तारीख पर्यंत माने आज पर्यंत उपलब्ध रही। तेबे आहरी अनेक लोक आवेदन कर पंजीकरण अवधि को वृद्धि करिसेंती सरकार। एबे सुधा 30 जिल्लारू बीएसकेवाई नवीन कार्ड पर 70,488 आवेदन आसी, जो 1,82,000 लोक उपकृत हो पारे। गंजाम सर्वाधिक आवेदन आसीथिबा बेले यह पछकु कटक और खोर्धा रही। परवर्ती खबरटी हेउछि परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण उत्सव। 17 तारीख को दीप जाली शंख फुंकी पालिबाकू मुख्यमंत्री को आह्वान। आउ 2 दिन पर अर्थात 17 तारीख दिन लोकार्पित हेब बहु प्रतीक्षित श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प। यह नहीं चलचंचल हो उठी श्रीक्षेत्र धाम। यज्ञ मंडप सहित मंत्र उच्चारण रे श्रीक्षेत्र कंपुछि। चारिआडे केवल जय जगन्नाथ ध्वनि गुंजरित हेउछि। तेबे यह ऐतिहासिक परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण उत्सव को घरे घरे दीप जाली शंख फुंकी पालिबाकू आह्वान करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबरटी हेउछि एम्स दिल्ली प्रस्तुत कला एक स्पेशल डिवाइस। एणिकी भोकाल कॉर्ड बाहर करने पर भी कथा होई परिबे रोगी। दिल्ली एम्स और आईआईटी मिलित भाव में एक खास डिवाइस प्रस्तुत करिसेंती। एही डिवाइस मूल्य बहुत सस्ता रही बेले यह व्यवहार कर रोगी मैंने हराइथिबा निजर स्वर को पुणी थे फेरी पाइबे बोली कहुछि। पूर्वर दुनिया रे उपलब्ध रही एपरी डिवाइस मूल्य पाखापाखि 40,000 टंका रही बेले ताकू 6 ରୁ 7 मास मध्य बदलैबाकू पड़ुथिला। मात्र भारत में तैयारी होइतिबा ए डिवाइस मूल्य मात्र 2,000 टंका भितर रहिबो। एणु एहाकू गरीब श्रेणी रोगी माने मध्य व्यवहार करि परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि जिला मुख्यालय पुरी जाए गड़िब जगन्नाथ एक्सप्रेस। 18 तारीख में मुख्यमंत्री करिबे उद्घाटन। जिला मुख्यालय पुरी पर्यंत गड़िब विलासमय बस। लक्ष्मी तृतीय टायर रे गड़िब जगन्नाथ एक्सप्रेस। एसी डिलक्स बस रे जिला मुख्यालय पुरी आसी जगन्नाथ दर्शन करी फेरिबे लोके। प्रथम पर्यायर 15टी जिले में आरंभ हेब। 18 तारीख में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यहाकू उद्घाटन करिबे। सबु बस भुवनेश्वर देई श्रीक्षेत्र जीव। जिला मुख्यालय आसी जगन्नाथ दर्शन सुजोग पाइबे श्रद्धालु। परवर्ती खबरटी हेउछि आउ चार्ज हेब नाही फोन। बिना चार्जिंग रे व्यवहार करिबे 50 वर्ष। आउ चार्ज हेब नाही आपणकर फोन। बिना चार्जिंग रे व्यवहार करिपारिबे 50 वर्ष। नुआ टेक्नोलोजी द्वारा प्रस्तुत करा जाइतिबा एमिते एक बैटेरी बाजार को आसीबाकू जाउछि, जाकि 50 वर्ष पर्यंत बिना चार्ज रे विद्युत जोगाई परिबो। तेणु एथिपाई आपणको बैटेरी केबे चार्ज करबाकू पड़िबो नाही कि बैटेरीर सुरक्षा पाई चिंता करबाकू पड़िबो नाही। तबे चाइनार एक स्टार्टअप एभली गोटे नूतन बैटेरी तैयारी करिछि, जेउथिरे विद्युत उत्पादन क्षमता रहितिबा दाबी करिछि। आउ एही विद्युत उत्पादन क्षमता 50 वर्ष पर्यंत रहिबो बोली कुआ जाउछि। एहाकू नै एक रिपोर्ट मध्य प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि दारिद्र्य ह्रास रे ओडिशार उल्लेखनीय प्रदर्शन। कोटिए लोक दारिद्र्य कबळरू होइछन्ति मुक्त। ओडिशार सामग्रिक अर्थनैतिक विकास घटी प्रगति पथरे ओडिशा आगे चली फल दारिद्र्य ह्रास ओडिशा उल्लेखनीय प्रदर्शन करुछि। राज्यर 1 कोटी अधिक लोक दारिद्र्य कबल मुक्त होती। नीति आयोगर 17तम रिपोर्ट में यह प्रकाश पाई। देश में दारिद्र्य हार ह्रास 11.28% रही बेले ओडिशा यह 11.07% रही। स्वास्थ्य शिक्षा जीवन धारण मानदंड को आधार कर रिपोर्ट प्रकाश पाई। ओडिशा रे विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रम और जनकल्याणकारी योजना
ଯୋଜନା ଓ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଦେଶ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ସାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବାସଗୃହ କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଏଣିକି ବିନା କୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ରେରାରେ ଖୋଲିଲା କନସିଲିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା CDR ସେଲ୍। ସହଜ ହେବ ବାସଗୃହ କ୍ରେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ। ରେରା କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ହୋଇପାରିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିବାଦର ଅନ୍ତ। ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବାସଗୃହ କ୍ରେତା। 5 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ CDR ସେଲ୍ରେ ଓରେରା ସଚିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଓ ଜଣେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କର ସହିତ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ, କ୍ରେଡ଼ାଇ ଓ ବାସଗୃହ କ୍ରେତା ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ। ତେବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହମତି ପରେ CDR ସେଲ୍ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ। ଯଦି ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ନଚେତ ମାମଲା ବିଚାର ଲାଗି ପୁଣି ଥରେ ରେରା କୋର୍ଟକୁ ଫେରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲି ଆସିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ତିଆରି କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକଥା ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଥରୁଟେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଚଳିଯିବ। ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରବିବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିବ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ। ଏଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, ମାନଚିତ୍ର, ପରିବହନ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହି ଆପ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆପ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି DGCA ପକ୍ଷରୁ SOP ଜାରି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ DGCA ଏକ SOP ଜାରି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଘଟଣା ପରେ DGCA SOP ଜାରି କରିବା କଥା କହିଥିଲା। ଏହାର ଅନୁସାରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚିତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏପରିକି ବିମାନ ବିଳମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ସବ। ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ସାହ। ଏହି ଉତ୍ସାହ ଏବେ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି। ଚା ଖଟିରୁ ଚାକଚକ୍ୟ ହୋଟେଲ, ବସ୍ତିବାସୀରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ବେଳାଭୂମି ସବୁଠି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନାରୁ ବାସ୍ତବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଜିଓର ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ଷକର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ପ୍ରତିଦିନ 2.5 GB ଡାଟା ସହିତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର। ଜିଓ ଏହାର ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଅଫର ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବାଲା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବ ବହୁତ କୁପନ, ଯାହାର ଉପଯୋଗ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ ବୁକିଂ, ସପିଂ ଆଦି ଲାଗି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜିଓର ଏହି ଅଫର ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବାଲା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଜିଓର ଏହି ଅଫର 2,999 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କୁପନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ 365 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାଗଣା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭାରତ ଫ୍ରି ନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂ ଓ ଇନକମିଂ ଆଉଟଗୋଇଂ କଲ୍ସର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଡାଟା କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 2.5 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ତେବେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଫର ଲାଭ 15 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31 ଜାନୁଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।